Good morning mga kapubri. Nandito naman ako. Muli inyong lingkod, John Vlogs. Naglakad-lakad ako dito mga kapubri. Ito mga kapubri. Yan. Malamig kasi dito mga kapubri. Kaya malapit naman din dito sa bahay. So gusto ko dito kung maglakad-lakad pag umaga. Ngayon naisip ko kasi mga kapubri na yung bata na nakaraan, yung interview ko, dito ko kasi siya natagpuan, nagpakain ng kanding. So balikan ko kung nandito ba ulit at meron akong ipa-challenge sa kanya dahil sabi nga niya honor siya. So binabalikan ko mga kapubri. Okay, so maglakad-lakad tayo rito. Yan talaga mga kapubri, oh. Dami ng puno ng niyog, kahoy, mangga. Yan, oh. Maraming bunga, oh. Yung mangga. Lapit pa natin. Ayun mga kapubri, naispatan ko na naman mga kapubri. Nandito yung bata na nagpapakain ng kambing. Ayun mga kapubri, oh. Pakita ko sa iyo mga kapubri. Ayun na naman siya mga kapubri, oh. Ayun, oh. Dala-dala niya yung dalawang kambing niya. So lapitan natin mga kapubri. Nandito siya nga. Hindi ako nagkakamali. So may ipapa-challenge ko sa kanya. Kasi yan. May baka pa dito mga kapubri. Ayan. Kumakain din sila ng damo kahit na kasi talagang taghirap talaga ang pagkain ng baka ngayon mga kapubri, oh. Tingnan mo naman yung damo, kahit taya na kinakain na nila. Yan, para lang sila mabuhay. Yan yung bata na nandun, oh. Yun. Lapitan natin ng mga kapubri. Let's go. Let's go mga kapubri. Ayan mga kapubri, nandito na tayo. Nilapitan na natin yung bata. Ayun, kambing nyo. Yan. So, Dong, may buntag. Buntag kal. Oh. Nagkita tayo muli. Oh. Dito ka pala talaga magpapakain ng kambing, ano? Yung kambing. So, Dong, pwede i-challenge kita, Dong. 'Di ba naalala ko na sabi mo honor ka? Oh. Kita, Dong. I-challenge kita, Dong. Pag ma-perfect mo siya, Dong, bibigyan kita ng pambaon sa school. Oh. So, start na tayo, Dong. Oh, sige. Times, Dong. 1 to 100, Dong. Pag na-perfect mo siya, Dong, bibigyan kita ng pang-baon sa school. Okay? Mag-start ta. Si, diyan lang ka, Dong. Yeah. 1, 2, 3, start. 1 times 1 equals 1. 1 times 2 equals 2. 1 times 3 equals 3. 1 times 4 equals 4. 1 times 5 equals 5. 1 times 6 equals 6. 1 times 7 equals 7. 1 times 8 equals 8. 1 times 9 equals 9. 1 times 10 equals 10. 2 times 1 equals 2. 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6. 2 times 4 equals 8. 2 times 5 equals 10. 2 times 6 equals 12. 2 times 7 equals 14. 2 times 8 equals 16. 2 times 9 equals 18. 2 times 10 equals 20. 3 times 1 equals 3. 3 times 2 equals 6. 3 times 3 equals 9. 3 times 4 equals 12. 3 times 5 equals 15.
3 times 6 equals 18. 3 times 7 equals 21. 3 times 8 equals 24. 3 times 9 equals 27. 3 times 10 equals 30. 4 times 1 equals 4. 4 times 2 equals 8. 4 times 3 equals 12. 4 times 4 equals 16. 4 times 7 equals 4 times 5 equals 20. 4 times 6 equals 24. 4 times 6 equals 24. 4 Sige dong, kaya mo na dong. 4 times 7 equals 28. 4 times 8 equals 32. 4 times 9 equals 36. 4 times 10 equals 40. 5 times 1 equals 5. 5 times 2 equals 10. 5 times 3 equals 6. 15. 5 times 4 equals 20. 5 times 6 equals 30. 5 times 7 equals 35. 5 times 8 equals 40. 5 times 9 equals 45. 5 times 6 equals 5 times 10 equals 50. 6 times 1 equals 6. 6 times 2 equals 12. 6 times 3 equals 18. 6 times 4 equals 24. 6 times 5 equals 30. 6 times 6 equals 36. 6 times 7 equals 42. 6 times 8 equals 48. 6 times 9 equals 54. 6 times 10 equals 60. 7 times 1 equals 7. 7 times 2 equals 14. 7 times 3 equals 21. 7 times 4 equals 28. 7 times 5 equals 35. 7 times 6 equals 42. 7 times 7 equals 49. 7 times 8 equals 56. 7 times 9 equals 63. 10 times 7 equals 70. 8 times 1 equals 8. 8 times 2 equals 16. 8 times 3 equals 24. 8 times 4 equals 32. 8 times 5 equals 40. 8 times 6 equals 48. 8 times 7 equals 56. 8 times 8 equals 64. 8 times 9 equals 72. 8 times 10 equals 80. 9 times 1 equals 9. 9 times 2 equals 18. 9 times 3 equals 27. 9 times 4 equals 36. 9 times 5 equals 45. 9 times 6 equals 54. 9 times 7 equals 63. 9 times 8 equals 72. 9 times 9 equals 81. 9 times 10 equals 90. 10 times 1 equals 1. 10 times 1 equals 10. 10 times 2 equals
20. 10 times 3 equals 30. 10 times 4 equals 40. 10 times 5 equals 50. 10 times 6 equals 60. 10 times 7 equals 70. 10 times 8 equals 80. 10 times 9 equals 90. 10 times 10 equals 100. Okay. Ayun yun, nakumpleto mo siya dong, no? So, bilib ako sa bata nito. Ilan na edad mo karon dong? 9. 9 years old? Sa grado ni mo? Grade 3. Grade 3. So, sunod pasukan, grade 4 ka na dong. Mayo kay na-memorize na nimo na ng times dong. Oh, bilib ako sa imo dong. Kasi isag ako, medyo nahirapan ako mag-memorize na 1 to 100. Oh, medyo utal-utal pero perfect naman. So dong, dawatan ni akong gamay nga pahilipay sa mo dong ha. Dong. 1 ay katawa da dong. Oh. 150 na sa dong, pang kuan mo dong, pang baon nimo dong, palitang imong kuan dong ha, baon dong ha, o pag kuan dong ha. Oh, ipakita dong be. Ang 150 dong. Oh, dong. Oh. Pasensya na dong, maura gini akong kwarta nga ikahatag sa imo dong, pero sa sunod dong basin naaman buligan man ta. Hatagan ta ka sa sunod dong. Pambaon na imo na sa school dong ha. Opo. Okay. So, sige dong. Mato na ko sa unahan dong. Okay, napukoy adtuon. Salamat dong ha. Ayayo sa imong pagkuandong, pagpanigway o pag-school. Sige dong. Ito na siya mga guys. Puntahan na yung kanding. Binigyan ko siya ng 150. Pambaon naman niya guys. Kasi nahawa rin ako sa bata na to. Biro mo. Ano? Ibang bata dyan. Wala. Paggising pa lang umaga, cellphone na agad ang inatupag. Pero ito, kambing. Oh. Maya uwi na daw din siya guys. May baka rin dito guys oh. Oh. Pero hindi ayon ko kung sino may ari dito kasi nakatali na sa may bato eh. Ayun oh. Nabutan ko lang dito. Tsaka yung bata na nagpapakain ng kambing. Yan. So, yun lang guys. Muli, inyong likod Chun Vlog. Thank you for watching. Bye bye. God bless.